کیا حال چال ہے؟ موسم کا کیا حال ہے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں بجلی کا بل کتنا آیا ہے؟ میں تو بتا رہا تھا آپ کو کہ میں نے کہا جو پچھلے مہینے یونٹ زیادہ تھے بل اتنا ہی تھا. اس دفعہ یونٹ کھینچ تان کے کم کیے, بل پھر بھی اتنا ہی ہے. اور بس یعنی کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو بیسک تنخواہ لوگوں کی جو حکومت نے فکس کی اتنے بلز آ رہے ہیں. اور پہلے کبھی 200 یونٹ کو لائف لائن کہا جاتا تھا, پھر 300 یونٹ, اس سے پہلے لائف لائن صارفین ہوتے تھے. اب تو سب کو انہوں نے رگڑ دیا ہے. اس میں بھی لائف لائن صارف ہونے کے لیے بھی 6 مہینے آپ کا 300 یونٹ کے اندر ہی آئے گا تو آپ اس کی کیٹیگری میں فال کریں گے. لیکن اگر آپ کا 300 سے زیادہ ہوگا, اب تو 100 یونٹ کر دیا لائف لائن. اچھا 300 سے یا 100 سے زیادہ آپ کا اگر آئے گا تو پھر اس کی چارجز الگ سلیبز بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بھائی اب ایسے میں لوگ کیا کریں؟ گرمی یہاں پر ہوتی ہے, پورے ملک میں گرمی ہوتی ہے, سارا سال گرمی ہوتی ہے, لوگوں کو پنکھے چلانے, اے سی چلانے, اور الیکٹریسٹی چارجز کم ہوتے ہیں صدف, اس میں ٹیکسز اتنے ڈال دیے ہیں بہت ہوتے ہیں بھائی. یا تو یہ جو مفتے کی, معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, یہ جو مفتے کی بجلی بانٹنا ہے نا, بھلے وہ متعلقہ ڈیسکوز کی یا ڈسپیچ کمپنیز کے یا پروڈکشن کمپنیز کے امپلائیز ہوں یا پھر سرکاری آفیسرز ہوں یا پھر جو بھی وٹس ایور, جو بھی مطلب بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں وہ ہوں, ان کو مفت کی بجلی, مفت کا پیٹرول, یہ چیزیں دینا بند کریں نا. پھر اس کے بعد سوچا جائے گا کہ باقی عوام کیسے گزارا کریں گے. اگر حکومت میں موجود لوگ سب سکون سے رہ رہے ہوں, ان کو سارے مطلب سہولیات میسر ہوں, یعنی کہ بجلی چلی جائے صدف, تو سوچئے کہ جنریٹر الگ سے دستیاب ہے. اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے آپ کو الگ خرچہ کرنا پڑے گا. پریشان ہوں گے بھائی. تو اور ابھی مزید بڑھا رہے ہیں پیسے, مزید پیسے بڑھا رہے ہیں اور آئندہ بھی بڑھیں گے, کیونکہ یہ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت تمام طرح کی چیزیں بڑھنی ہیں اور عوام نے برداشت کرنی ہے. آپ اندازہ کریں کہ صورتحال ہے کیا, مشکلات ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لاگت جو ہے وہ 7.5 روپے اور اس کے بعد اوپر. اچھا جی, اضافی بلنگ کی بھی شکایت سامنے آ رہی ہیں. بل کو جا کے ذرا پچھلے پرچے پہ, یعنی کہ میں تو اب ایسے پڑھ رہا ہوتا ہوں, اتنا میں نے امتحانی پرچہ کبھی اپنے غور سے نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں بجلی کا بل دیکھ رہا ہوتا ہوں. سب ایسے کر رہے ہیں. اچھا ابھی ایسے کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. اچھا خیر. تو انجم عبدالوہاب بتا رہے ہیں کہ عوام بھی اوور بلنگ سے متعلق کچھ شکایات دے رہے ہیں. تو بتائیے گا انجم عبدالوہاب اس سے متعلق. جی بالکل, تھوڑی سی آپ نے جو ابھی بات کی تھی سرکاری افسران کا تو یہ حال ہے. وہ دفتر میں آئے نہ, ایک محاورہ ہوتا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جائے. تو یہاں یہ حال ہے کہ جو سربراہ یا کوئی بھی سرکاری افسر ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے سے پہلے اے سی ضرور چلنا چاہیے, اور پورا دن چلتا رہتا ہے, چاہے وہ دفتر میں ہو یا نہ ہو. گاڑیاں ان کی بات کھڑی رہتی ہیں, کہیں جاتے ہیں تو سارا دن اے سی چلتا رہتا ہے. بہرحال یہ تو ایک دیگر بات تھی. عوام بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے. یہاں بھی ہماری جو بات ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کا بل دیں, کھائیں یا مکان کا کرایہ دیں. دل تو یہی چاہتا ہے کہ پیٹرول لیں, اپنے اوپر چھڑکیں اور فیملی سمیت اپنے آپ کو آگ لگا لیں. یہ بیشتر افراد کا یہاں کہنا تھا کہ اتنے زیادہ بجلی کے بل دینا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. اور اس پہ یہ بڑا مذاق بن گیا یہ نان پروٹیکٹڈ اور پروٹیکٹڈ صارفین کا. اگر ہم دیکھیں تو جو پروٹیکٹڈ صارفین ہے 1 سے لے کے 100 یونٹ تک, ان کا یونٹ 12 روپے 21 پیسے یا 14 روپے 53 پیسے بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ ان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ 100 یونٹ والا بھی 200 یونٹ والا بھی ان پروٹیکٹڈ ہو کے وہ 20 روپے سے 27 روپے تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ پروٹیکٹڈ صارفین کے بھی 2 حصے کر دیے گئے ہیں کہ وہ کبھی ایک دن بھی اگر اس نے 1 مہینہ بھی 1 یونٹ اوپر گیا تو نان پروٹیکٹڈ جو 200 ہے اس سے نکل کے وہ نان پروٹیکٹڈ میں آ جائے. تو یہ صورتحال لوگوں کے لیے کافی پریشان کن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ کی جو شکایات آتی ہے, اور وہ اس صورت میں آتی ہے کہ کسی علاقے میں چوری ہے, چوری پورا علاقہ نہیں کرتا, یہ بات تو طے شدہ ہے. بلڈنگ ہے, پوری بلڈنگ چوری نہیں کرتی. مارکیٹ ہے, پوری مارکیٹ چوری نہیں کرتی. چند لوگ ہوتے ہیں, چند عناصر ہوتے ہیں, کیونکہ کے الیکٹرک کا کہہ رہے ہیں کہ 36% جو نقصانات تھے 19% تک آ چکے ہیں. تو وہ تمام صارفین کو بل بھیج دیا جاتا ہے. بالکل انجم, ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا بن گیا ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اور پھر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں تاجر جو تھے, تھینک یو سو مچ انجم بہاب, وہ جانے سے احتجاج بھی کیا گیا, انہوں نے کہا ہم بل نہیں دیں گے. کل جو واقعہ پیش آیا ہے ٹمبر مارکیٹ میں, وہاں پر کے الیکٹرک کا عملہ پہنچا ہے, تاجروں نے احتجاج کیا ہے اور پھر وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان پر حملہ ہوا اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن شرجیل کوپلانی صاحب, ان سے بات کرنا چاہیں گے. کیا اسٹریٹجی, یہ تو اسٹریٹجی نہیں ہوئی کہ عملے کو آپ نے جس طریقے سے واپس بھیجا, کیونکہ وہ تو لوور اینڈ آف دا چین ہے نا بیسکلی, وہ ڈیسیجنز نہیں لے رہے, وہ تو امپلیمنٹیشن کے لیے ظاہر ہیں, اور وہ بھی میرے خیال میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ ہوا کیا تھا واقعہ؟ ہوا یہ ہے, ہم بھی پاگل نہیں ہیں, اس شہر میں ٹیکس دیتے ہیں, اس شہر میں رہتے ہیں, اور آج تک اتنے احتجاج میں کبھی وائلنس نہیں ہے.
आप देख लें हमारे जितने एहतजाज शहर में, चाहे गैंग वॉर के खिलाफ हो, चाहे बिजली के इससे खिलाफ पहले हो, कभी मैंने सुना नहीं, ना देखा कभी आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। ठीक है। कल आके सबसे पहले इस स्टाफ के साथ पहले मैं ये बताता चलूँ, 12 गाड़ियाँ आई हैं, 50 के करीब स्टाफ आया है इनका, 40 से 50 के करीब, जिसमें एक अफसर भी शामिल था। अच्छा। जिसने ब्लू कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था। इन्होंने आके सबसे पहले जंपर उतारा है पीएमटी के ऊपर से। अच्छा। हमने 23 तारीख को बिजली के बिल रोक दिए थे और 23 तारीख को सुबह हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो बताया है। 17 अगस्त को वेस्ट वाफ के बिलिंग जोन में जाके हमने पहले तो एहतजाजी धरना दिया, इसके बाद हमने राइटिंग में इनको लिख के दे दिया, जिसकी रिसीविंग इन्होंने नहीं दी हमें, क्योंकि वो लेने के लिए इंकारी था कि हम बिजली के बिल। राइटिंग में आपने क्या लिख के दिया था? हमने इसमें 3-4 चीज़ें लिख के दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनका एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत कराची इलेक्ट्रिक को जो मुआहदा हुआ वो सस्ती बिजली फराम करने का पाबंद है कराची की शहरियों को। अच्छा। नंबर 2, इनका जो मीटर है जो फास्ट चलता है उसको थर्ड पार्टी लेबोरेटरी में इसका फॉरेंसिक होने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, यानी कि मीटर आप देखें तेज चलते हैं, मीटर जो फास्ट चलता है उसका फॉरेंसिक लैब कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक का अपना लैब है जो फैसला करता है कि ये मीटर आपने इसमें कोई थर्ड पार्टी टेम्परिंग की है या नहीं की, हमारी छत दी है। तीसरा हमारा ये था कि कंटिन्यूस टिम्बर मार्केट में बिजली फराम की जाए, लोड शेडिंग के औकात जो है वो दौरानिया कम किया जाए। एक बिजली का मीटर भी डिफॉल्ट नहीं है, एक कुंडा भी टिम्बर मार्केट के व्यापारी ने नहीं या लगाया आप श्योरिटी से कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और एक दफ़ा नहीं, 12 दफ़ा इनके साथ बाकायदा पीछे के जो एरियाज है जहाँ पे बिजली चोरी होती है खुद खड़े होकर ऑपरेशन करवाए। अच्छा। इन्होंने हमें ये कहा कि हमारी मजबूरी है, गवर्नमेंट ने जो कानून बना दिया है उसके इतना लीगल प्रोसेस। अच्छा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था शर्जील साहब कि जैसे कोई चीज़ होती है, कोई शक होता है, मिसाल के तौर पर पानी में इशू है, मैं कहीं ना कहीं से चेक कराऊंगा या कोई रीज़न होगा, कोई बीमार पड़ेगा। आपने ये जो मीटर्स के हवाले से कहा, ये खासा संगीन इल्ज़ाम है और जाहिर है कि हर किसी को, मैं भी परेशान हो गया सोच के अगर मेरे घर पे मीटर है तो भाई तेज़ चलता है या क्या चक्कर। कोई शक की कोई वजह है कि कैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तेज़ चल रहा है? अभी आपने एक बात की कि मैंने अपने बिजली के यूनिट्स के दौरानिया कम करवा दिया, हमने भी यही किया। मेरा 12 किलोवाट का कनेक्शन है, मेरा 20,000 रुपये बिल आता था, इस महीने मेरा 60,000 रुपये बिल आया। 60,000? 20 से 60? आप बिजली की कीमत कितनी बढ़ाई आपने पिछले 3 माह में, तब भी 60,000 रुपये नहीं आना चाहिए। मेरा 60,000 रुपये है। अब मैं इसकी फॉरेंसिक कराने कहाँ जाऊँ? मुझे आपको बताएं ना, कोई वो कोई सोल्यूशन देते हैं आपको, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? आपने प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर ली? कोई सोल्यूशन नहीं है, और हमें पिछले 1.5 साल से सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बिजली मुहैया की जा रही है। और कल इनके स्टाफ ने आके मेरे दुकानदारों से बदतमीजी की है। इन्होंने बोला है आधे घंटे के अंदर अगर आपने बिजली के बिल की पेमेंट नहीं की हम मीटर उखाड़ के ले जाएंगे। उसके बाद कलामी हुई। ये तो आपने एक एंगल की वीडियो देखी, दूसरी हमारे पास तो कोई वीडियो मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप माशाल्लाह एक संजीदा तबा इंसान है और जाहिर है कि ये आप हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को देख के इंसान, यानी कि 4 कदम आगे देख के फिर फैसला करता है। ये जो कल वाकया पेश आया, आपके नज़दीक इसका नतीजा जो है वो पॉजिटिव निकलना चाहिए, नेगेटिव निकलेगा? जो आप मकसद हासिल करना चाहते थे फॉर द टाइम बिंग वो हासिल हो गया, आगे क्या होगा इसका? देखिए, ये जो हुआ है पहले मैं इसके खुद शर्मिंदा हूँ, इसलिए ये होना नहीं चाहिए। एक संजीदा शहरी, टैक्सपेयर शहरी का ये काम नहीं है, बट जो हो गया वो तो अपनी जगह है। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, मुझ पे एफआईआर हो गई है। अच्छा। मेरे पे एफआईआर है। मैं अभी मैंने रात को गिरफ्तारी देने की कोशिश की है, मेरी गिरफ्तारी नहीं की गई। मैं अभी भी जा रहा हूँ, कोर्ट में जाके मैं सरेंडर करूँगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा, क्योंकि कोर्ट का प्रॉब्लम ये है कि आप कराची इलेक्ट्रिक का केस अगर दायर करते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अब ठीक है, आपने मेरे को सजा देनी है, फांसी पे चढ़ाना है, गोली मारनी, मार दे। मैं तो तंग हूँ। मैं तो इस निज़ाम से, इस कराची इलेक्ट्रिक से मैं तंग हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से हालत एहतिजाज में हूँ। कोई दरवाज़ा, मैंने जो आपने घंटी लगाई है ना इन्होंने, गवर्नर साहब ने, मैंने वो घंटी साइकिल पे जाके बजाइए, साइकिल पे जाके बजाई, साइकिल पे जाके बजाई। तो गवर्नर साहब ने क्या किया? वो तो बड़े प्रोएक्टिव हैं। वो तो सिर्फ फोटो सेशन और कुछ नहीं। मैं आपको देखें, कल जो हुआ इंसिडेंट, मैं बोलता हूँ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद स्टेट का क्या काम था? इस मसले को आप मैच्योरिटी के साथ रूट कॉज पे आप आए। मैं जस्टिस बाकिर साहब जो कि इस वक्त सीएम है, जस्टिस रहे ना, मैं इनको बोलता हूँ आप कोई बड़ी कमेटी बनाए जिसमें हमारे ताजिर नुमाइंदे लें, और जिसका मेन फॉल्ट हो, जो जड़ हो, उसको आप सजा के ऐलान करें। फिर देखिए आपके साथ कराची की आवाम किस तरह कोऑपरेट करती है। देयर इज नो कंप्लेंट, लाइक ऑफिशियल कंप्लेंट आपकी कोई ऐसी नहीं है जो रजिस्टर हुई हो, जिस पे पूरी ताजिर बरादरी का कंसेंसस हो? सारी कंप्लेंट मेरी रजिस्टर्ड है। इवन के खुरम दस्तगीर साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर थे, उन तक मेरे पास उनके रिप्लाई के लेटर्स मौजूद है। मेरे पास कराची इलेक्ट्रिक के रिप्लाई के लेटर्स मौजूद है। मेरे पास आपके वफाकी मोहतसिब ने मुझे बुलाया है, मेरा बयान वहाँ मौजूद है जिसमें वफाकी मोहतसिब को आपने बताया कि मेरी जुडिशरी में ये नहीं आता कानून। इस मुल्क का
एक कंज्यूमर को जो कि प्राइवेट इदारा आपको बिजली प्रोवाइड कर रहा है वो वफाकी मोहतसिब के दायरा इख्तियार में ही नहीं है। देखिए दुनिया में कहीं भी कोई मामला होता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ तो वफाकी मोहतसिब का जो डिमांड का इदारा है उसने इसको रिजॉल्व करना है। मैंने कोई दरवाजा नहीं खटकाया। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना जाहिर है कि एक बेसिक नेसेसिटी है। थैंक यू सो मच शर्जील साहब फॉर बीइंग विद अस, गोपलानी साहब। और जो गुफ्तगू आपके सामने है, हर कोई परेशान है लेकिन एहतियात बहरहाल जरूरी है। तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे जरा बात कर लेते हैं। हाफिज साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो मैं अपने बिल का कंपैरिजन भी कर रहा था, सदफ भी यही बात कर रही थी, शर्जील गोपलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। कल जो नाखुशगवार वाकया पेश आया उस हवाले से भी हमने बात की, लेकिन बहुत परेशानी है। हाफिज साहब आप लोगों की हिकमत अमली इससे मुतालिक क्या है? एहतजाज कर रहे हैं आज आई गेस जी, आज भी एहतजाज कर रहे हैं पूरे शहर में। इंशाअल्लाह आज हमारा एहतजाज होगा पुरअमन जमहूरी अंदाज है हमारा। ज़ाहिर है कि हम तो कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते और आपने देखा कि माजी में भी हम इन सारे जो मजालिम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि ख़ास तौर पर बिजली का मामला ऐसा है कि जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्ट्रिक के साथ क्योंकि मिली हुई होती हैं इसलिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता और आवाज़ उठाते हैं, बयान देते हैं, फिर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में न जाने क्या होता है कि वो सारे झाग की तरह बैठ जाते हैं। आपने पिछले दिनों MQM की मीटिंग भी देखी, गवर्नर साहब की मीटिंग भी देखी। आप पीपल्स पार्टी तो खैर ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के साथ पूरी तरह से ये सब लोग मिले ही हुए हैं और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कि इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करने वाली होती है। ये जितनी बातें मैं अभी सुन रहा था आपकी, ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं कि इस बिल में जो हमारे साथ लग कर आता है, पहली बात ये है कि 6 रुपये 73 पैसे बिजली की कॉस्ट है पाकिस्तान में एवरेज। Exactly. और 22 रुपए हमें वो पैसे देने पड़ते हैं, जो टैक्स में 22 रुपए वो देने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स नहीं, जो गवर्नमेंट की नालायकी के नतीजे में टेक और पे के मुआहदे हुए हैं। इसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। ये जिन्होंने किक बैक्स लेकर करप्शन करके हमारे ऊपर वो कंपनियां लाती हैं। मैं ओवरऑल पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि उसका असर के इलेक्ट्रिक यहाँ कराची पे भी पड़ता है। फिर उसके बाद टैक्सेस का निजाम शुरू होता है। अब आप टैक्सों की किस्में तो देखें, सेल्स टैक्स, आपका इनकम टैक्स भी इसी में लगा देते हैं। ये आप बताइए, आपको फर्दर टैक्स के नाम चाहिए? फर्दर टैक्स दुनिया में कहाँ होता है यार? अच्छा, ये उसके बाद एक चीज बताइएगा, जो गोपलानी साहब भी यहाँ कह रहे थे, जिसपे अशफाक ने भी कहा कि उनको भी परेशानी लाक हो गई, मैं भी कंसर्न हो गई, वो ये कि जो मीटर है वो फास्ट चल रहा है। अब उनका फोरेंसिक कराया जाए तो थर्ड पार्टी नहीं है, वो भी उनका अपना ही इलेक्ट्रिक ने कराना है। तो अगर उन्हें ये शक है और अगर वो चाहते हैं कि उसका चेक हो जाए, ज़ाहिर है अगर चेक हो जाएगा तो वो भी फिर मुतमईन हो जाएंगे और इन हाथापाई की नौबत भी नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्यों नहीं उस पर कुछ काम किया जाता? उसके लिए कोई निज़ाम नेपरा ने वज़ा नहीं किया और यही वो बात है जो हम पिछले 5-6 साल से मुसलसल कह रहे हैं। नेपरा की हर मीटिंग में हमारी तहरीरी चीज़ें मौजूद हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। माजरत के साथ अदालतें के इलेक्ट्रिक के हवाले से या तो फैसला नहीं देती, अगर फैसला दे दें तो वो स्टे में चले जाते हैं और चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। नेपरा इसको फॉलो नहीं करता। तो जाहिर है कि एक अजीब किस्म का ये चीज़ है कि जिसके नतीजे में जिसका शिकार कराची के आम शहरी होते हैं। आप ये देखें, मीटर इनके तेज़ चलते हैं और यकीनन तेज़ चलते हैं, लेकिन इस मीटर को चेक करना भी हमें के इलेक्ट्रिक के पास ही जाना पड़े। मीटर भी उनका, पैसे भी हमने दिए उस मीटर के, और उसके बाद चेक करने भी हम उनके पास जाएंगे और वही बता देंगे कि नहीं आपका मीटर तो सही चल रहा है। तो आप बताइए, दुनिया में कोई निज़ाम ऐसा होता है? 3 इंस्पेक्टर हुआ करते थे, शायद वो अब भी नहीं है। 120 गज का भी नहीं है वो, 120 फीट का ये ऑफिस होगा नेपरा का कराची में। पूरे यहाँ पर 37 लाख डोमेस्टिक और 4 लाख अदर देन डोमेस्टिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन के लिए, 40 लाख सारिफीन के लिए एक ऑफिस है। आपको कोई एक काम भी करना हो तो आपको नेपरा का पूरा, ये तो हमारा जमात इस्लामी के दफ्तर में लोग आते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर देते हैं। एहतजाज से क्या होगा? गुफ्तन, निशिस्तन, बर्खास्तन, कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए। नहीं, देखें मामलात उससे आगे बढ़ गए। हमने इस पर बहुत गुफ्तगू की ना आज, और मैंने इस खदशे का इजहार कल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई तंग आमद बजंग आमद, लोग कहीं कानून को हाथ में ना लेने पड़े। आज गोपलानी साहब ये कह रहे थे ना कि ये नहीं होना चाहिए था, और ये नहीं होना चाहिए। अमले का क्या कसूर है कि जो आ रहा है उसकी ड्यूटी है, वो पैसे लेता है। लेकिन मेरे भाई, जब आप बिल्कुल जान पे आ जाएंगे और आप आबादी की बिजलियां, कोर्ट आपको कह चुका है कि आप किसी आबादी की बिजली बंद नहीं कर सकते इस बुनियाद पर कि इस आबादी के चंद लोग आपको बिल नहीं दे रहे। लेकिन दीदा दिलेरी देखिए भाई, कोई रियासत है यहाँ पर, कोई कानून है, कोई हुकूमत है, कोई अदालत है। एक और जंगल का भी कोई कानून होता है ना। एक और पहलू इस शहर कराची और पाकिस्तान के अवाम के साथ तो ये सलूक कर रहे हैं कि न किसी अदालत को मानते हैं, न किसी कानून को मानते हैं। उनके लिए तो फिर कोई नहीं कह रहा। एक वाकया हो जाए तो सब कहते हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चे बनना चाहिए हमें। एक और चीज इसका मैं हवाला दे रहा था, वो ये है कि ये जो
ایک جانب یہ حال ہے کہ بجلی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اب اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے ڈر لگتا ہے. دوسری جانب شہر کو رات کو آپ باہر نکلیں تو آپ کو کئی جگہ پہ بلا ضرورت بجلی استعمال ہوتی ہے، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر بجلی کی اتنی پریشانی ہے اور بلز اتنے زیادہ آتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا یہ جو مفت کی بجلی تقسیم کی جاتی ہے ان لوگوں میں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جن کو پے کرنا چاہیے، وہ بلکہ سرکاری آفیسرز ہوں، گورنمنٹ میں موجود لوگ ہوں، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، تو اس کے حوالے سے بھی تو آواز اٹھائیں نا حافظ صاحب. ارے بھائی آپ روز ہی آواز اٹھاتے ہیں. کل آپ میری پوری جو آن ایئر بھی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں تو اس میں میں نے بات یہ کی ہے، کیلکولیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو فری پیٹرول مل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو فری بجلی مل رہی ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو فری پیٹرول کن گاڑیوں میں مل رہا ہے، ان گاڑیوں میں جو 3 کلومیٹر چلیں تو 300 روپے کے پڑتے ہیں 1 لیٹر ان کا. 3 کلومیٹر اور 4 کلو بڑی بڑی گاڑیاں لی ہوئی ہیں، افسران نے لی ہوئی ہیں. یہ چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھتے بھی نہیں ہے. یہ حاکم طبقہ ہے نا بھائی، حکمران طبقہ ہے. ظاہر ہے. اور یہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں غلام بنائے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے خادم بنے. ان کا مائنڈ سیٹ ہی انگریز نے یہی بنایا تھا کہ کالے انگریز بنا رہے ہیں کہ اب تو ہم تو جا رہے ہیں، ہماری جگہ پر یہ بیوروکریسی رول کرے گی، یہ طاقتور لوگ رول کریں گے، یہ جاگیردار. آپ نے جاگیر پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ 4 ارب روپے پورے سال میں جمع ہوا ہے پورے پاکستان سے. صرف 4% لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس 40% رقبہ ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا. ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے. ایک غریب آدمی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، مزدور پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ایک مڈل کلاس سیلریڈ پرسن پہ 300 ارب روپے سے سیلریڈ پرسن ٹیکس دیتے ہیں، اور جاگیردار دیتے ہیں 4 ارب روپے پورے پاکستان میں. میں چھوٹے 2 ایکڑ 4 ایکڑ والے کے تو ٹیکس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو جن کے 2500 50 ایکڑ اور 1000 ایکڑ اور 100 ایکڑ والے ان کی بات کر رہا ہوں. خود ہی فیصلہ کریں گے، خود ہی پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے تو فیصلہ کیا کریں گے عوام کے لیے. کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ حافظ نور رحمان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے.